Before we begin, I would like you to think about this. Have you ever met someone for the first time and immediately form an opinion about them just by how they look, stood, or smile? That's how powerful nonverbal communication is. Today we are going to talk something that goes beyond words. The message we send through our body language and appearance. Every gesture, every facial expression, even the way we dress, all of it speaks for us before we even open our mouths. Our topic today is all about body language and dress code. How these two things work together to create a strong and lasting impression. Jadi, hari ini kita akan sedikit belajar tentang gesture, body language, dan juga bagaimana cara kita berpakaian saat kita melakukan presentasi. So by the end of this presentation, you will learn how to use your body language to show your confidence and credibility. Choose the right dress code for different situations and avoid common mistakes that can affect how people see you. So get ready to discover how your body and your style can speak louder than your words. Before we begin today's lesson, let us take a moment to pray according to our own beliefs. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Okay, enough. Cukup. Humble. Admit. Okay. Ya, jadi sekarang kita akan sedikit belajar tentang body language dan bagaimana cara berpakaian saat presentasi. Skip ya, maybe ya. Demonstrate business professional attire. Okay. Why body language dress code matter? Artinya kok bisa gitu ya, bahasa tubuh dan cara berpakaian itu mempengaruhi presentasi Anda. Okay. Let's start with a simple but powerful idea. Communication is not just about words. According to Mehrabian's rule, according to him, only about 70% of our message come from the actual words we say. 7% of message comes from the actual words, while 38% comes from your tone of voice, and huge 55% comes from your body language, such as your posture, gestures, facial expression, and even how you dress. Jadi maksudnya apa? Kita menggunakan Mehrabian's rule ya. Menurut peraturan Mehrabian ini, 7% dari pesan yang kalian sampaikan itu ya actual words ya. Jadi audiens itu cuma melihat hanya 7% saja dari pesan yang dikirimkan berdasarkan verbal gitu ya. 38% dari intonasi suara dan 55% dari body language kalian. Jadi sebetulnya ketika kalian presentasi, mungkin yang lebih sering dilihat itu adalah body language kalian ya, gesture, facial expressions ya, gerak-gerik ya. Nah, seperti itu.
Next ya, now here's something even more interesting ya. People usually from their first impressions of you in just 7 seconds ya. That's faster than we realize before we even say much. Usually people already have an idea of who we are based on how we look, how we move, and how we carry out ourselves. So both of your body language and dress code play a big role in shaping how others see you. Jadi artinya ya intinya kalian kesan pertama itu di awal itu selama 7 detik itu dari penampilan kalian ketika kalian berada di depan panggung ya, di atas panggung ya. Seperti itu. Jadi intinya ya body language dan juga cara kalian berpakaian itu harus diperhatikan gitu ya. Biasanya harusnya kita kalau kelas business English for communication for business ini seharusnya mungkin nanti next time harusnya menggunakan baju yang lebih formal mungkin ya. Nah seperti itu ya. Kenapa? Karena you will look confident, professional, and trustworthy ya. Jadi dari cara berpakaian itu terlihat kalau kalian mungkin bisa lebih percaya diri, lebih profesional, dan juga lebih ya meyakinkan gitu ya. Nah makanya kan biasanya seperti orang yang suka presentasi mungkin bajunya pakaiannya menggunakan jas kalau laki-laki, bahkan marketing juga ya seringkali menggunakan kemeja rapi pakai dasi seperti itu. Jadi untuk meyakinkan audiens ya kalau kalian itu memang profesional. So next ya, body language is how you communicate without words, and it can say a lot about how you feel and what you mean ya. Jadi body language itu bagaimana cara kalian berkomunikasi tanpa kata-kata ya, dan juga dapat mengatakan banyak hal tentang apa yang kalian rasakan ya. Okay, the first one, posture. How you stand or sit sends a strong message. Yeah. So when you stand tall with your shoulders back and an open stance, it shows confidence and readiness. But if you slouch or cross your arms, it might look like you're nervous or closed off. So remember, stand tall and stay open. Artinya jadi kayak kalian itu kalau postur badannya itu izinkan saya pakai bahasa Indonesia ya, nggak apa, harus berdiri tegak, terus posisinya juga terbuka gitu ya, lebar bahunya gitu kan, berdiri dengan bahu rileks, tangan tidak disilangkan seperti ini gitu ya, dan tubuhnya kalian harus menghadap lawan bicaranya. Nah itu artinya menandakan sikap ramah, percaya diri, dan juga siap untuk berinteraksi ya. Gitu. Jangan kayak gini gitu ya, jangan taruh tangan kalau kalian lagi presentasi di depan ya. Jadi nanti kelihatannya kayak mau membuat boundaries ya, mau membuat batasan pada dirinya gitu ya. Jadi bagaimanapun communication itu kalian harus lihat tatapan wajah audiens kalian gitu ya. Posturnya juga, terutama posturnya ya. Kemudian the second one, eye contact ya. Eye contact builds trust and connection ya. Jadi kontak mata itu bisa membangun kepercayaan dan juga koneksi katanya gitu ya. So when you look at the person you are speaking to, it shows that you're confident, honest, and paying attention ya. But don't stare too much, just natural, comfortable eye contact. Jadi teman bicaranya ya bicara sama siapa, kalian matanya juga harus lihat orang itu, jangan
kalian nggak ngelihat mukanya, nggak ngelihat matanya, tapi juga jangan terlalu berlebihan gitu ya, nanti disangkanya beda lagi artinya gitu ya. And the third one we have gestures, because gestures support your words, avoid overuse. Nah, jadi maksudnya apa? Gestures itu can help bring your words to life ya, gerak-gerik badan kalian itu bisa bantu kalian menyampaikan komunikasi nonverbal dengan lebih baik lagi ya. So use your hands to emphasize your points or show enthusiasm ya, but be careful not to overdo it. Too many gestures can distract your audience ya. Jadi gerak-geriknya ya sewajarnya aja. And the last one we have facial expression ya. Your face should match your message. If you are talking about something happy, just smile. If it's serious, show that on your face too. Facial expressions help people understand your emotions and connect with your message. Ya, jadi ekspresi wajah juga mempengaruhi ya Lucas and the gangs. Jadi kalau misalnya lagi ngomongin sesuatu yang lucu-lucu ya tersenyum atau tertawa, tapi kalau lagi ngomongin sesuatu yang serius ya mukanya juga harus serius gitu ya. Jangan kalian ngomongin serius tapi mukanya ketawa gitu ya. Nanti orang aneh jadinya melihatnya ya. So in short, your body speaks before your words do. So stand tall, make eye contact, use natural gestures, and let your face express what you truly mean. Ya, admit. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Power posture and confident movement. Okay. How the way you stand and move can send a strong message without saying a word. Jadi postur badan kalian dan juga pergerakan kalian itu dapat mengirimkan pesan yang kuat tanpa mengatakan apa-apa gitu ya. So first let's talk about power poses ya, atau postur tubuh yang menunjukkan kekuasaan gitu ya. Power, tubuh yang menunjukkan kekuasaan, kepercayaan diri, kendali. Ya. So a power pose means standing with open body language, shoulders back, chest open, and head held high. Jadi body language itu tadi ya, seperti tadi bahunya kayak busung gitu ya, badannya tuh ya badannya tuh ya, jadi bahunya tuh dadanya itu ke depan gitu ya, dan juga mukanya juga jangan nunduk gitu ya, mukanya itu harus sejajar gitu ya. So this kind of posture not only makes you look confident, but it also helps you feel more confident inside. Ya. Next, it's important to avoid nervous habits. Hindari tuh kebiasaan kalian yang suka gelisah-gelisah gitu ya. Try not to fidget. Cross your arms or pass back and forth. So these small movements can make you seem unsure or uncomfortable, even if you don't mean to. Instead, keep your movements calm and steady. Also remember to move with purpose. So when you walk or gesture, do it with control and intention. On your space, confident movement shows that you are focused, ready, and in charge of yourself. Ya, jadi diulangi sekali lagi ya. Hindari kebiasaan-kebiasaan nervous ya. Pak, saya kan nggak bisa, saya biasanya suka nervous. Ya setiap orang juga termasuk saya gitu ya, sering nervous juga sebetulnya ya. Ya, tapi berusaha dihindari lah ya. Ya, admit all. Oke.
Jadi fidget itu gelisah, tidak bisa diam gitu ya. Atau apa? Jadi pace back and forth itu jalan mondar-mandir gitu ya, memperlihatkan kalau kalian itu mungkin kayak sebetulnya lagi nervous gitu ya, teman-teman. So move with purpose ya, jadi ya bergeraklah karena memang ada tujuannya. Kalian bergerak jalan ke sana misalnya lebar ya kelasnya gitu, kayak di kelas kita 10 meter ya boleh jalan ke kiri ke kanan ya, siapa yang mau bertanya kalian dekati misalnya gitu ya. So practice tips, stand tall, breathe deep ya, breathe deep berdiri tegak, terus tarik nafas dalam-dalam mungkin ya maksudnya gitu ya. Jadi kayak fokus gitu ya. So this quick reminder helps you reset your posture and calm your mind before speaking or entering a room ya. Jadi ya berdiri tegak, nafas juga jangan ini ya, tetap harus nafas tarik dalam-dalam ya. So to sum up, keep your body open, avoid nervous habits, move with purpose, yeah, move with confidence, and always remember, stand tall, breathe deep. Tuh ya, jadi tubuhnya, posenya ya berderin, posenya tegak gitu kan. Hindari kebiasaan yang suka nervous dan juga kalian gerak seperlunya aja gitu ya, dan jangan lupa tarik nafas dalam-dalam sebelum kalian berbicara gitu ya. Sama saya juga ya peregangan otot biasanya gitu ya. Next ya, let's talk about voice and energy in body language, because how you sound and move can be just as powerful as what you say. First, your voice is a big part of your body language. Try to keep a steady tone, speak a controlled pace, and make sure your pronunciation is clear. When your voice is calm and clear, people are more likely to listen and trust what you're saying. Your voice should reflect confidence and authority. That doesn't mean shouting or sounding harsh. Yeah? It means speaking with strength, clarity, and certainty. A confident voice shows that you believe in your message. Ya. Jadi tadi suara juga memperlihatkan kepercayaan diri kalian dan otoritas kalian ya, karena ketika kalian ada di depan di atas panggung itu ya, panggung stage is yours gitu ya, panggungnya milik kalian. Jadi tetap bagaimanapun harus confidence ya, harus memiliki ya memiliki panggung itu ya, authority. Next, don't forget to smile genuinely ya. A real smile brings warmth and friendliness to your tone. It helps people feel comfortable and open to your words. Yeah. So you can actually hear a smile in someone's voice, and it makes a big difference. Finally, remember that your body language and your voice must work together. If your words sound confident but your body looks nervous, the message becomes confusing. When your voice, posture, and expressions are aligned, you appear natural, trustworthy, and engaging. Ya, jadi suara, tubuh, dan juga ekspresi itu harus selaras gitu ya. Kelihatannya nanti akan terlihat seperti orang yang alami gitu ya, bisa dipercaya gitu. So to wrap up, speak clearly ya. You need to speak clearly, use confident tone, smile, and make sure
Your voice and body tell the same story. Next, dress code. We all know that human beings are naturally judgmental. Yeah, whether we like it or not, people often form opinions about us in just a few seconds. That's why we say your first impression is always a lasting impression. When you are standing in front of a large audience, it's important to look your best. Yeah. Dress in a way that shows confidence and respect for the occasion. A neat appearance helps people take you seriously before you even say a word. Yeah. And for formal setting, that means wearing your best suits or dress, a tie, and polished shoes. Make sure your hair is neat and tidy. Small details make a big difference. Ya. Jadi artinya apa? Biasanya manusia itu kan suka ngejudge gitu ya. Suka ngejudge, selalu memberikan opini gitu ya. Dan opini kalian ya, impresi kalian yang awal itu merupakan yang juga yang akhir gitu ya. Jadi di dalam audiensi yang besar ini jangan lupa untuk selalu menggunakan pakaian terbaik kalian. Gunakan dasi kalau laki-laki dan juga sepatunya harus yang mengkilap gitu. Dan jangan lupa rambutnya juga harus dipotong ya. Sebenarnya rambut mister juga harusnya harus dipotong ini ya, karena harusnya kan kalau rambut itu kalau laki-laki itu biasanya pinggirnya itu harus rapih gitu. Harus terlihat gitu, terlihat rapi pinggirnya gitu ya. Yang mister tahu seperti itu gitu ya. Next ya, for woman, a black pencil skirt with a white blouse, a navy or black suit always looks elegant and professional. Choose a simple, classy handbag and try to avoid over-glamorous jewelry. Go for modest, tasteful accessories that complement your look without drawing too much attention. And for men, wear button-up shirts, a pair of dark and light slacks, dark dress shoes, and a simple belt. This combination keeps your style sharp, clean, and professional. Remember, dressing well isn't about showing off. It's about showing respect. Respect for yourself, for your audience, and for the occasion. So always dress the part, because when you look confident, you feel confident. And that confidence shows in everything you do. Ya. Jadi tadi ya, intinya untuk perempuan ini katanya gitu ya. Ya, untuk perempuan itu kita harus menggunakan di sini black pencil skirt gitu ya. With ya, atau rok pensil hitam gitu ya. Yang rok pensil hitam itu kan biasanya potongannya lurus dan ketat mengikuti bentuk tubuhnya gitu ya. Biasanya panjangnya itu sampai ke lutut atau sedikit di bawah lutut ya. Ini kalau yang tidak berjilbab gitu ya. Nah, biasanya kan itu dipakainya itu untuk tampilan yang formal ataupun profesional, seperti kalian datang ke kantor atau presentasi gitu ya. Pakai handbag yang simple-simple aja gitu ya. Terus jangan terlalu berlebihan pakai perhiasannya gitu ya. Jangan terlalu menarik perhatian juga perhiasan-perhiasannya, ya secukupnya aja ya. Mungkin contohnya seperti kalau kalian lihat di anchor ya, yang pembawa acara gitu kan,
di TV CNN biasanya seperti itu, coba kalian perhatikan ya. Menurut saya itu standarnya ya seperti itu gitu ya. Para kalau perempuan, laki-laki juga gitu ya. Kayaknya kalau perempuan belum melihat yang berjilbab ya, ya biasanya jarang gitu. It's okay, nggak apa-apa. Nah, ini dress code ya. Let's take a look at this image ya. It compares business professional attire and business casual attire ya. Ya, jadi maksudnya professional attire itu pekerjaan ya yang pakaian kerja yang formal gitu ya. Yang menunjukkan rasa kesan-kesan profesional, rapi, dan juga punya wibawanya gitu ya. Biasanya apa? Biasanya itu kalau kalian digunakan gitu ya dalam lingkungan kerja yang corporate ya, pertemuan penting, wawancara ataupun resmi ya. Ini bisa kalian lihat ya, ini rambutnya, gaya rambutnya harus rapi gitu ya. Terus dasinya juga rapi gitu ya. Terus long sleeve shirt itu kalian menggunakan baju yang lengan panjang, ini jas gitu ya. Kemudian sepatunya juga warnanya gelap ya, mungkin warnanya bisa hitam, bisa coklat tua misalnya gitu ya. Ya perempuan juga sama ya, rambutnya harus rapi juga, profesional, solid. Kemudian bajunya juga solid color gitu ya. Jadi mungkin maksudnya solid color itu satu warna mungkin ya, warnanya gitu, nggak yang warna ngejreng gitu mungkin ya maksudnya ya. Kemudian kalian ini kalau kayak gini kalian pakai pantyhose ya. Pantyhose itu mungkin kayak kayak stocking mungkin ya, kurang lebih ya. Moderate shoes ya, yang hak sepatunya pendek aja gitu ya, yang sedang-sedang aja maksudnya gitu ya. Tapi for business casual attire ya, pakaian kerja semi formal lebih santai dibandingkan dengan profesional, tapi tetap harus terlihat rapi dan sopan ya. Biasanya pakai polo shirt, ada kancing bajunya, ada collarnya. Collar itu kayak kerah gitu ya, kayak kerah ya. Usually kalian biasanya kan pakainya itu untuk hari kerja biasa, untuk rapat-rapat internal di dalam perusahaan atau lingkungan kerja yang lebih fleksibel ya. Contohnya misalnya kalian pakai kemeja tanpa dasi atau pakai celana chino misalnya ini, atau bahan atau sepatu loafers ya. Kalau untuk laki-laki, kalau wanita biasanya pakai blouse ya, blouse sederhana, cardigan, celananya rok gitu kan. Celananya panjang, rapi, sepatu tertutup atau flat ya. Jadi tujuannya tetap terlihat profesional tapi lebih nyaman dan juga casual ya. Intinya apa? Kalau bisnis profesional ini kalian formal dan resmi. Kalau bisnis casual itu rapi tapi santai gitu ya. Gitu teman-teman ya, ini nggak terlalu sulit kok ya. Ya ini kalau kalian setting profesional seperti ini gitu ya, ya bisa dimulai lah kalian dari cara kalian berpakaian ketika kalian pergi ke kampus juga ya. Sebetulnya kan tidak boleh menggunakan hanya kaos yang tanpa kerah, jadi minimal harus ada kaos yang berkerah gitu ya. Hindari deh kalau kalian jangan pakai jaket kalau bisa gitu ya. Karena kelihatannya kalau kalian pakai jaket itu seperti orang yang maaf sedang sakit ya. Om Mr. Fajar izin masuk ya, silakan Fajar ya. Gitu ya. Jadi tetap ya, kalian minimal kalian ke kampus saja. Saya berharap kalau kalian guys ya, kalian jangan pakai sendal gitu ya.
harus minimal sepatu, terus harus bajunya juga berkerah, minimal ya kalian pakai bajunya berkerah gitu ya. Kaos misalnya polo shirt yang laki-laki gitu ya. Karena cara kalian berpakaian itu menghormati diri kalian sendiri. Kalian menghormati diri kalian sendiri, menghormati lingkungan kalian sekitar, dan juga menghormati tempat di mana kalian sedang berada gitu ya. Jadi cara berpakaian kalian itu menghormati kalian sendiri. Jadi silakan ya. Oh, tunggu sebentar, ada telepon. Bentar, maaf. Halo. Ya. Ya. Terserah nenek lah, ini aku tadi udah baru isi ya. Ini apa? Udah aku isi ya. Oh iya udah ya, makanya bisa nelfon, terima kasih. Mm-mm. Yang satu yang di depan mau nggak? Terserah mama, ini aku lagi ngajar. Oh iya 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 ya udah Ya. Ya terserah, makasih banyak. Ya, silakan. Sorry for a little interruption. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus intinya kalian itu harus terlihat comfortable ya. Dan juga harus siap juga kalau ketika kalian bekerja ya. Memang sih kalau bisnis profesional ini mungkin buat mereka yang terlihat elegan gitu ya. Kalau dalam pekerjaan sehari-hari juga mungkin saya rasa ini juga udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya meeting di luar, nah saya rasa ini mungkin lebih bagus pakai jas gitu ya. Jadi memperlihatkan kalau kalian memang profesional gitu ya. Dan biasanya yang Mister rasakan juga ya, kalau kita pakai bajunya nyaman gitu ya, kan gak harus selalu mahal baju nyaman itu ya. Yang penting kitanya nyaman dan juga harus benar gitu kan ya. Nah biasanya lebih confident kan bawaannya gitu ya teman-teman ya. Jadi silakan nanti kalau kalian mulai kuliah lagi besok minggu depan masuk lagi, saya rekomendasikan pakai pakaian yang rapih gitu ya. Jangan gitu pakai kaos ya. Pakainya kaos yang berkerah itu boleh, tapi kalau kaos yang nggak ada kerah sebaiknya dihindari gitu ya. Mungkin orang lain tidak berbicara, tapi kan di hadapan kalian mungkin tidak berbicara, tapi itu etikanya gitu ya. Etikanya seharusnya kalian menggunakan pakaian yang lebih rapih itu gitu ya. Jadi memang dimanapun kita berada ya tetap harus bisa menyesuaikan diri gitu teman-teman ya. Gitu ya Lukas. Oke. Next ya kita bicara body language ya. So now let's talk about body movement and posture ya. Two important parts of powerful body language when speaking in front of an audience ya. Let's start with body movement. Okay. The way you move on stage can indicate a change of focus and help keep your audience attention. For example, when you move forward, it shows emphasis. It tells your audience this point matters. When you move to the side, it can show transition, like moving from one idea to the next. Even simple gestures like nodding your head up and down can signal agreement, importance, and acknowledgement. These small movements keep your delivery dynamic and engaging. Gitu teman-teman ya. So now let's look at the posture ya. Always stand straight but relaxed. Not stiff, jangan kaku. Good posture shows confidence and energy. Lewat ke in terus Zoom. Ya, next avoid slouching ya, slouching or leaning sideways ya. Jadi kayak nyamping gitu ya, kayak orang yang mungkin kelihatan kayak orang yang capek atau kelihatan orang yang malas gitu ya.
So you can lean forward slightly when you want to emphasize the key point, ya. It helps you connect more directly with your audience, ya. Intinya sih ya kalian ya ini ya postur yang salah kayak gini gitu, ini contoh aja gitu ya. Intinya ya tangannya nggak boleh, sebetulnya ketika presentasi tangan disimpan di saku juga sebetulnya nggak boleh gitu ya, nggak boleh tangan itu disimpan di saku, itu katanya kelihatannya seperti orang yang tidak percaya diri katanya gitu ya. And don't forget, face your audience ya. Don't turn your back or hide behind the audience ya. Also avoid leaning, and it can make you appear less confident ya. Seperti itu teman-teman ya. Iya ya. Jadi kalian kalau misalnya ada podium kan, kalau misalnya kalian lagi presentasi mungkin di depannya ada meja, ada podium gitu kan, meja yang berdiri gitu kan, yang permukaannya miring itu ya. Biasanya kalian suka kalau lagi Jumatan gitu kan, biasanya kan meletakkan catatan atau bukunya di podium itu kan saat berbicara di depan umum gitu ya. Nah kalian jangan deh sesekali misalnya kalian menyandarkan badannya ke podium gitu maksudnya gitu ya. Jadi lectern ini podium gitu ya, jangan menyimpan ini kan badan kalian ke podium gitu ya, atau bahkan sembunyi di belakangnya katanya seperti itu ya. Oke, next ya, body language, hands, tangan ya. So now let's talk about how to use our hands when speaking in front of an audience. Your hands can say a lot, yeah, sometimes even more than your words. So it's important to use them wisely, yeah. First, use your hands to emphasize sincerity or reflection, ya. Tangan itu digunakan untuk meyakinkan ya kejujuran atau refleksi dari kalian ya. Misalnya gentle, open movement can help express honesty and show that you truly mean what you are saying. You can also use open arms, ya. You can also use open arms to welcome ideas or include your audience, ya. Jadi tangannya terbuka gitu ya, seperti menerima audiens ya. So when your hands are open and visible, it sends a message of trust and openness ya. However, there are also a few things to avoid. Never point directly at your audience ya. It can feel too aggressive or uncomfortable ya. Jangan nunjuk-nunjuk audiens maksudnya gitu ya. Also try not to make nervous repetitive movement ya, touching face or hair. Jadi jangan main-mainin rambut kalian gitu ya, jadi kelihatannya kayak nggak pede gitu mungkin ya, seperti itu ya. Also then put your on hips or in the pocket. Jangan taruh tangan kalian di pinggang atau di saku gitu kan ya. Don't hold or click a pen too much ya. Jadi jangan pencet-pencet pulpen gitu ya, kayak gini-gini kan gitu ya. Mungkin kelihatannya jadi kayak nggak pede aja mungkin ya. Nah. So let your hands support your words, not compete with them ya. Calm, open gestures make you appear confident, sincere, and fully engaged with your audience ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Next, power dressing tips ya. Oke, apa aja nih ya. Let's talk about something simple but powerful. The 3 F's of dressing ya. Apa aja? Fit, fabric, and function gitu ya. Fit ya. First, let's start fit ya. Your clothes should fit you well
Jadi baju yang kalian pakai itu harus sesuai memperlihatkan kalian ya, not too tight and not too loose ya. Kalau mungkin kayak Mister ya yang badannya kayak gemuk gini, Mister juga lebih ngerasanya lebih cocoknya agak bajunya agak terlalu sedikit longgar gitu ya, karena kalau terlalu ngepas mungkin kan kelihatan perutnya, belly misalnya gitu ya, perutnya besar misalnya gitu ya. Jadi Mister itu kalau Mister sih rasanya gemuk, jadi kayak ya udah pakai bajunya mending lebih ada longgarnya aja dikit gitu ya. Kalau terlalu ngepas juga kayaknya kurang terlalu cocok untuk saat kalian audiensi presentasi gitu ya. So a good fit makes you look neat, ya, confident, and ready to take on the world. Remember, if your outfits fit you perfectly, it immediately gives the impression that you're organized and self-assured. Ya, jadi intinya ya kalian harus pakai baju yang memang menurut kalian cocok gitu ya, jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Next, fabric ya, kainnya gitu ya, kain ya. The fabric you choose affects not only how your clothes look but also how you feel. Jadi jenis kain yang kalian pakai juga mempengaruhi katanya gitu ya. High quality fabrics look sharper and last longer ya. They also help you stay comfortable throughout the day, which is important when you're presenting or attending long events ya. Jadi pakai pakaiannya yang tidak kasar gitu ya. Terus jangan yang, karena misalnya kalian bisa aja presentasinya seharian gitu kan, ya kalian pakailah baju yang emang nyaman gitu dipakai buat kalian ya, tidak bikin kalian mudah gerah atau keringetan ya. And the last one, the third is function ya, fungsi ya. Always consider where you are going and what you'll be doing ya. Your outfit should match the purpose ya. Professional enough for meetings but practical enough for movement and comfort. Jadi kelihatan profesional tapi buat kalian gerak juga kalian tetap harus nyaman gitu ya. Now let's talk about the accessories. Choose items that are subtle but meaningful ya. Halus tapi punya arti gitu ya. Simple watch ya, kayak jam tangan yang biasa aja gitu, yang simple sederhana. Neat tie ya. Dasi yang rapi or delicate piece of jewelry can complete your look without being distracting ya. Jadi ya pakai perhiasan juga boleh, tapi yang sederhana aja. Jadi jangan misalnya kiri ada perhiasannya, kanan juga ada perhiasannya banyak lagi gitu ya, nanti jadi kayak toko emas berjalan ya. Jadi ya yang simple aja gitu ya. Kan orang mau melihat skill kalian presentasi, bukan melihat cara kalian berpakaian yang terlalu berlebihan gitu ya. And of course ya, your shoes matter too ya. Jadi shoes should always be clean and polished ya. Jadi harus selalu bersih dan juga mengkilap gitu ya. Because people notice the details and neat shoes can quietly boost your professional image. Kadang-kadang kita misalnya pakai sepatunya kurang bersih, nanti kelihatannya kan kayak aduh ini kok gini gitu ya. Jadi intinya harus totalitas lah ya. So most importantly, wear clothes that make you feel powerful and comfortable ya. When you feel good in what you wear, your confidence naturally shines through. And that's the real goal of dressing well. Gitu ya teman-teman. Jadi silakan ya kalau ke kampus juga. Ya memang sih kalau kampus kan semi-semi ya. Kalau kampus sih nggak, kurang terlalu formal ya. Tapi ya kalian tetap bisa harus
memperlihatkan kalian penuh percaya diri ya. Dulu juga waktu Mister ingat gitu ya, pakai celana bahan ke kampus kayaknya mungkin kurang terlalu pas gitu ya. Kelihatannya seperti orang yang ini apa mau pesantren gitu ya. Tapi lama-lama sedikit-sedikit misalnya pakai celana jeans gitu ya, diubah cara berpakaiannya gitu ya. Okay, next, integrating body language and dress code ya. Remember one simple truth ya. Your appearance supports your non-verbal message ya. Jadi ingat nih, penampilan kalian itu menyupport atau mendukung pesan non-verbal ya. The way you dress and present yourself isn't just about looking good. It's about how you communicate confidence, professional, and respect without even saying a word. What you wear is also influence your behavior and posture. Yeah. When you're dressed neatly and professionally, you naturally stand taller, move with confidence, and speak with more authority. Your outer appearance reinforce your inner attitude. Jadi intinya kalau kalian menggunakan baju atau pakaian yang cocok, biasanya itu kan dilihat di luar. Biasanya kalian inner perilaku dari dalam juga muncul gitu. Oh, saya pakai baju koko, saya pakai baju rapi, ya berarti saya harus berperilaku seperti orang yang memang sedang menggunakan baju tersebut gitu ya. Jangan misalnya kalian bajunya rapi tapi kaliannya perilakunya kurang rapi gitu. Bajunya formal tapi cara bicaranya tidak formal. Nah, itu kurang pantas gitu ya. Mana ini? Oke, common mistakes to avoid. Ada beberapa hal ya yang harus kalian hindari gitu ya. Slouching ya. Artinya apa? Berdirinya itu kayak bungkuk gitu ya. So common mistakes to avoid when it comes to presenting yourself ya. Slouching or having overly rigid posture. Jadi kayak bungkuk atau posturnya terlalu kaku gitu kan ya. So when you slouch, you may look tired or uninterested. But if you stand too stiffly, you might seem nervous or unfriendly. Jadi ya memang katanya kalau kalian bungkuk kelihatannya kayak orang malas. Tapi kalau kalian berdirinya juga terlalu tegak, terlalu kaku, kelihatannya kayak nervous juga gitu ya. So the key is to keep your posture natural and confident ya. Jadi posturnya harus tetap alami dan juga harus percaya diri gitu ya. Stand tall but relax. Next, let's talk about inappropriate or mismatched outfits. Pakaian yang gak cocok gitu ya. So, your clothing should match the situation. Bajunya harus disesuaikan dengan situasinya. For example, wearing something too casual to formal event can make you look unprepared. And the other hand, dressing too formally for a casual setting might make others feel uncomfortable. Jadi ya ketika kalian berpakaian terlalu kasual juga, tapi pada event yang formal kelihatannya nanti kalian seperti orang yang kurang prepare gitu, seperti orang yang kurang siap. Tapi di sisi lain kalau kalian bajunya terlalu formal tapi lingkungan situasinya kasual juga bisa bikin orang malah jadi nggak nyaman. Yang lain pada pakai jas, kalian
nggak pakai jas misalnya gitu ya. Bahkan ada juga ya masuk restoran yang kalau restorannya ini mengharuskan kita menggunakan jas misalnya. Ada juga restoran-restoran yang seperti itu ya. Kalau yang pakai kaos nggak boleh, diusir, suruh balik lagi nanti kalau udah cocok bajunya gitu ya. So try to dress appropriately ya, jadi pakai baju yang emang cocok ya for the occasion ya, jadi pakai baju yang pas di momen yang tepat gitu ya. Another mistake is wearing overlight, bright or clashing colors ya. Artinya apa gitu ya, overlight, bright or clashing colors itu warnanya terlalu mencolok atau saling bertabrakan, tidak serasi gitu ya. Misalnya contohnya neon yellow dengan hot pink, atau warna-warna tidak cocok dipadukan, misalnya merah terang dengan hijau neon, merah dengan hijau misalnya. Mungkin ada ya, tapi kelihatannya kayak kurang pas aja gitu untuk situasi yang formal ya. And finally, let's look at forced smile or excessive eye contact. A smile should feel natural, not fake. Senyumnya itu harus alami ya, jangan dibuat-buat. People can always tell when a smile is forced. Kalau senyumnya terlalu dipaksakan, orang lain juga nanti lama-lama tahu gitu ya. Also, while eye contact is important, staring too much can make others feel uneasy, uncomfortable. Find a comfort balance. Look at people often, but don't overdo. Ya, jadi boleh-boleh aja lihat orang ketika berkomunikasi, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. So any question? If you don't have any question, please answer the questions below by choosing the correct answer ya. Some questions might have more than one answer. Jadi di sini kalian ada 5 pertanyaan, jawabannya itu pilihannya apakah yang A, B, C, D sampai K ini. Ya, silakan tolong dikerjakan dulu ya, 5 menit, 10 menit nanti tugas ya. Nanti kalian saya panggil satu-satu ya. Oke, silakan kerjakan dulu ini ya, mencocokkan gitu ya. 5 minutes.
Oke, finish ya. Lanjut. Coba sekalian saya absen. Aisyah Nurfadila. Number 1. Nomor 1, jawabannya straight but relax. Straight but relax. Oke. How should you stand? Bagaimana cara kamu berdiri itu lurus tapi relax, ya. Ya. Knees unlock juga bisa ya, knees unlock itu ya. Oke, jadi number 1 can be straight but relax and also knees unlock ya. Lutut tidak dikunci, tidak kaku ya, tidak ditekuk lututnya gitu maksudnya knees unlock itu ya. Jadi B and C ya. Thank you Aisyah. Next, Alberta Natal Christina Baban. Number 2. Hold a pen in your hand. Hold a pen in your hand. Ya, di sini how should you do with your hands? Hold a pen in your hand. Gitu. Put one hand in a pocket. Gitu. Tadi apa jawabannya? Hold a pen in your hand. Megang tangan gitu ya. Megang pulpen di tangan emang. Yang lain gimana? Lukas, coba Lukas number 2. Put hand on hips. Masih put hands on hips. Menaruh tangan di pinggang. Kan di sini soalnya apa yang harus kamu lakukan sama tangan kamu gitu kan. Iya. Freeze. Put hands in a pocket mungkin ya. Put hand in a pocket. Jadi taruh tangannya di saku tadi satu gitu. Kalau dua-duanya nggak boleh, kalau satu boleh gitu ya. Kalau put hand on hips berarti naruh tangan di pinggang dong. Kayak berkacak pinggang gitu ya. Jadi saya rasa mungkin put hand in a pocket mungkin ya. Kalau di sini jawabannya apa lagi ya? Pilihannya hanya itu. Ya. Oke, thank you Lukas ya. Number 3, how can you emphasize something? Bagaimana cara kamu menekankan sesuatu? Mana? Lean forward to show that there is something important. Nah, betul ya. Lean forward to show that there's something important ya. Terus apalagi? Use a pointer to draw attention juga bisa. Saya rasa ya, gunakan pointer untuk menarik perhatian. Kan di sini katanya bagaimana kamu menekankan sesuatu. Jadi kan kayak kalau kamu lagi presentasi, misalnya kalian lagi presentasi pakai PowerPoint itu kalian pakai laser gitu kan. Nah, itu saya rasa mungkin bisa gitu ya. I think ya, saya rasa seperti itu. Jadi kalau lean forward itu condongkan tubuh kalian sedikit ke depan dan untuk menunjukkan bahwa ada hal-hal penting yang sedang disampaikan ya. Jadi agak condong ke depan ya. Gerakan ini menunjukkan apa? Biasanya kalau tubuh ke depan antusiasme ya, antusiasme, penekanan dan juga keterlibatan gitu ya. Oke, very good ya. And next number 4, Aryani Donabella. Yes, sir.
Number 4, what should you do when you feel nervous? Walk back and forth. Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang nervous? Walk back and forth. Ya, jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan, keliling-keliling. Atau maybe hold a pen in your hand mungkin ya. Saya rasa kalau kalian lagi nervous, pegang sesuatu mungkin ya. Because holding something small can help calm your nerves and steady your hands. Saya rasa mungkin gitu ya. Ya bolehlah. Terserah gitu ya. And the last one, how should you keep eye contact with the audience? Bagaimana kamu melakukan kontak mata dengan para penonton? Maybe spread attention to the audience ya. Yang I ya, spread attention to the audience ya. Membagi perhatian kepada seluruh audiens. Jadi bukan hanya fokus pada satu orang atau sisi ruangan saja gitu ya. Berarti kan artinya kalian harus berbagi bagian menatap berbagai audiens kalian secara bergantian, yang di sebelah kiri, yang di depan kalian, yang di sebelah kanan gitu ya, sehingga bisa melibatkan semua orang dengan kontak mata atau gerakan ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Kalau tadi how should you stand itu jawabannya mungkin yang B ya. Kalian harus berdirinya tegak tapi relax, sama knees unlock ya. Nah itu ya. Kemudian tadi apa? What should you do with your hands? Maybe hold a pen your hand ya. Tadi ya jawabannya itu ya. Put one hand in a pocket. Ya oke ya. F aja deh udah cocok ya. How can you emphasize something? Lean forward ya. Lean forward itu kalian kayak condong ke depan badannya gitu ya. And use pointer to draw attention ya. I think ya seperti itu. Terus tadi ketika kamu lagi nervous ngapain? Maybe hold pen boleh ya. Atau walk back and forth mungkin ya silakan ya. Dan yang terakhir, how should you keep eye contact with the audience itu spread attention to the audience. Nah seperti itu ya teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Ada lagi. Nah conclusion and key takeaways ya. So before I end, I want to leave you with one important thought ya. Your body language is your first message even before you say a single word. And your dress code is your visual credibility. It shows others how seriously you take yourself and the situation. And when your body language and appearance align, you create a strong and lasting impression. Ya, so remember, stand tall, ya, dress smart, and let your confidence speak before your words do. Nah, seperti itu teman-teman ya. Gitu ya. Oke, finish ya. Okay guys ya, thank you for your attention. That's all for my presentation today.
I hope it has given you a clear understanding of the topic about how to dress well. Ya, I'll be happy to answer any questions you may have. Ya, kira-kira ada pertanyaan nggak gitu? Kalau misalnya ada pertanyaan ya silahkan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sekian. Ya. Gimana guys, ada pertanyaan for today presentation ya, today topic putting the power into your body language ya, and dress code ya. Oke, ini kalau diam aja mungkin saya anggap kalian udah paham ya. Oke, aman. Oke, ya terima kasih banyak ya. Jadi ya memang seperti itu ya, intinya dari cara berpakaian ya, ini mungkin ketika kita bicara sedang presentasi formal ataupun casual ya. Okay guys, thank you for your attention and participation. See you next week. Ya, Mister izin pamit ya. Terima kasih banyak buat partisipasinya. Izin pamit ya. Thank you for today. Thank you. Thank you, sir. Welcome.